सबको मेरा नमस्कार। आगे हमें रामकुमार वर्मा के संस्मरण महात्मा गांधी पढ़ने को है। आइए सबसे पहले देखेंगे रामकुमार वर्मा के बारे में। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ और उनकी मृत्यु 1990 में हुई। तो देखिए, वो एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में सन 1905 में हुआ। प्रारंभ से ही आप प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी रहे। आप वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष रहे। तो वो विभागाध्यक्ष रह चुके हैं किस विश्वविद्यालय में? प्रयाग विश्वविद्यालय में। तो उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में सन 1905 में हुआ था। तो हिंदी एकांगी को नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। हिंदी एकांगी के बारे में देखें तो वहां पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम अक्सर आता ही रहता है। तो वो इसलिए है कि हिंदी एकांगी को नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक एकांगी नाटकों का सूत्रपात भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर वर्मा के बादल की मृत्यु से स्वीकारते हैं। तो हिंदी एकांगी नाटकों का सूत्रपात किससे हुआ है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु से ही स्वीकारते हैं। उनके जो साहित्य के इतिहास भी हैं और एकांगी जगत में भारतीय एवं पाश्चात्य रचना शैली का समन्वित प्रयोग करने का श्रेय भी डॉक्टर वर्मा को ही है। तो एकांगी में जो है भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों शैलियों का जो समन्वित रूप उन्होंने किया है। विषय और शैली की दृष्टि से एकांगी रचना में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मौलिकता और बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। तो विषय जो है या स्टाइल हो, तो एकांगी की रचना में रामकुमार वर्मा ने मौलिकता और बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित विविध प्रकार के एकांगियों की रचना सफलतापूर्वक की है। उनकी एकांगियां किन किन कोटियों में आते हैं इसके बारे में है। ऐतिहासिक एकांगियां है, सामाजिक है, राजनैतिक है, साहित्यिक है, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक एकांगी नाट्य लेखन में आपकी रचनात्मक सामर्थ्य अप्रतिम है। तो कहा जाता है कि ऐतिहासिक पौराणिक एकांगियों के सृजन में आप मशहूर है। तो राजनीति सीता, राजरानी सीता, कौमुदी महोत्सव, स्वर्णश्री, शिवाजी, औरंगजेब की आखिरी रात, समुद्रगुप्त, प्रतिशोध, पृथ्वीराज की आंखें, एक तोला अफीम, फेल्ट हैट, पृथ्वी का स्वर्ग, छींक, कवि पतंग, ये सब उनकी एकांगियां हैं। चारुमित्रा, ऋतुराज, रेशमी टाई, ध्रुव तारा, सप्तकिरण, काम कंदला, रम्यरास, ये सब उनके एकांकियों की कलेक्शन है, एकांकी संग्रह है। तो एक बार फिर आप सुनिए। राजरानी सीता, कौमुदी महोत्सव, स्वर्णश्री, शिवाजी, औरंगजेब की आखिरी रात, समुद्रगुप्त, प्रतिशोध, पृथ्वीराज की आंखें, एक तोला अफीम, फेल्ट हैट, पृथ्वी का स्वर्ग, छींक, कवि पतंग एकांगी है ये सब। चारुमित्रा, ऋतुराज, रेशमी टाई, ध्रुव तारा, सप्तकिरण, काम कंदला, रम्यरास, ये सब उनके एकांगी संग्रह है। डॉक्टर वर्मा राष्ट्रीय भावना के रचनाकार है। यही भावना उनकी छायावादोन्मुखता एवं सांस्कृतिक गौरव के रम्य चित्रण नृत्य का कारक बनी। राष्ट्रीय भावना से भरे रचनाकार है ये भावना उनको छायावादोन्मुखता एवं सांस्कृतिक गौरव के रम्य चित्रण के कारण ही मिली है। डॉक्टर वर्मा की दृष्टि आदर्शोन्मुख रही है। जीवन के प्रति आप दृढ़ आस्थावादी एवं सरल है। आधुनिक जीवन की विसंगतियों के साथ साथ शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रति आपका रचनात्मक रुझान रहा है। आधुनिक जीवन में बहुत सारी विसंगतियां हैं, इनके साथ साथ जीवन में जो शाश्वत मूल्य है इसके प्रति भी वो उनकी दृष्टि पड़ती नजर आती है। तो यहाँ पर
डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में बताया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। एकांगी को नवीन एवं महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में उनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी एकांगी नाटकों का सूत्रपात उनके बादल की मृत्यु से ही शुरू हुआ। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित विभिन्न प्रकार के एकांकियों की रचना सफलतापूर्वक की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजरानी सीता, कौमुदी महोत्सव, स्वर्णश्री, शिवाजी, औरंगजेब की आखिरी रात, समुद्रगुप्त, प्रतिशोध, पृथ्वीराज की आंखें, एक तोला अफीम, हेल्ट हैट, पृथ्वी का स्वर्ग, चींग, कभी पतंग, ये सब उनके एकांकियां हैं। और उनके एकांकी संकलनों का नाम है चारुमित्रा, ऋतुराज, रेशमी टाई, ध्रुव तारा, सप्त किरण, काम कंदला, रम्यरास। तो आगे हम देखेंगे उनके जो संस्मरण महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी कौन है, उनके जीवन किस प्रकार है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा योगदान दिया है, हमें स्वतंत्रता देने में उनकी भूमिका क्या है, ये सब हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है महात्मा गांधी की याद करते हुए लिखा है। महात्मा गांधी के जो जिंदगी, महात्मा गांधी के प्रभाव उनकी जिंदगी पर किस प्रकार पड़ी है, इसके बारे में वो ये संस्मरण के माध्यम से बताना चाहता है। तो देखेंगे। तो रामकुमार वर्मा जो है हिंदी के जाने माने एकांकीकार है, नाटककार है, आलोचक है, इतिहासकार थे। महात्मा गांधी उनके द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। यह संस्मरण बचपन की एक रोचक घटना से संबंधित है। रामकुमार वर्मा अपने बाल्यकाल में गांधी जी का नाम जो सुनता आया था, पत्र पत्रिकाओं में उनका विविध मुद्राओं में आए चित्र देखकर अपने देश के स्वर्ण भविष्य के लिए समर्पित महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। सन 1921 में गांधी जी ने विदेशी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। तो उसी घटना ने रामकुमार वर्मा के जीवन की दिशा को बदल डाली। तो आप जानते हैं, നിങ്ങൾക്കറിയാം രാംകുമാർ വർമ്മ ഒരു ഹിന്ദിയിലെ പ്രമുഖനായ ഏകാംഗീകൃത്തും നാടകകൃത്തും ആലോചകനും ചരിത്രകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണിത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. രാംകുമാർ വർമ്മ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാഗസിനുകളിലും പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്നു മുതലേ മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പ്രത്യേക ആദരവ് രാംകുമാർ വർമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. 1921 മഹാത്മാഗാന്ധി വിദേശ സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ഒരു അസഹയോഗ ആന്തോളൻ, വിദേശ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നയങ്ങളെയും ബഹിഷ്കരിക്കുക, വസ്ത്രം ബഹിഷ്കരിക്കുക, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡന്റ് രാംകുമാർ വർമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. असहयोग आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहानुभूति प्रदान करके मुसलमानों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहते थे। उस समय मुसलमानों के दो प्रमुख नेता थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। वे अली बंधु नाम से जाने जाते थे और अली बंधु भी गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन का प्रचार एवं प्रसार देश भर में करने लगे। तो हमें मालूम है खिलाफत प्रस्थान के बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ समान रूप से चलने लगे थे। तो गांधी जी यह जानते थे कि असहयोग आंदोलन को देश भर फैलाने के लिए खिलाफत आंदोलन को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा।
तो उस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता दो मुसलमान थे, वो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। तो उनके खिलाफत आंदोलन के प्रति गांधी जी ने सहानुभूति प्रकट की और उनकी जो विश्वास पात्र बन गए। तो ये अली बंधु नाम से ये लोग जाने जाते थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। और उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी सम्मिलित होकर देश भर में खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन भी फैलाने लगे। इस सिलसिले में एक दिन मौलाना शौकत अली मध्य प्रदेश के जो नरसिंहपुर आ गए। उस समय रामकुमार वर्मा जो है नरसिंहपुर के क्रिश्चियन हाई स्कूल में नवीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो वह अपने स्कूल के मेधावी छात्र थे, साथ ही साथ उसे सरकारी छात्रवृत्ति भी मिल रही थी। तो योग्यता की दृष्टि से वे क्लास के मॉनिटर भी बन गया था। तो ഗാന്ധിജിയുടെ അസഹയോഗ ആന്തോളൻ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് അവിടെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയാം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെയും കൂടി ചേർത്ത് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ദേശവ്യാപകമായ ഒരു അറ്റൻഷൻ അസഹയോഗ ആന്തോളന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഷൗക്കത്ത് അലി, മുഹമ്മദ് അലി, ഇവരെ അലി ബന്ധു എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ വിശ്വാസപാത്രമായി തീർന്നു. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ താൻ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് അവരെ അറിയിക്കുകയും അവരുടെ സഹായത്തോടൊപ്പം ഖിലാഫത്ത് ആന്തോളനും അതോടൊപ്പം അസഹയോഗ ആന്തോളനും ഒരുമിച്ച് രാജ്യമെമ്പാടും അതിന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ അവസരത്തിലാണ് ഒരിക്കൽ ഈ ഷൗക്കത്ത് അലി മധ്യപ്രദേശിലെ നരസിംഹപൂരിൽ വരുന്നത്. നരസിംഹപൂരിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈസ്കൂളിൽ അന്ന് രാംകുമാർ വർമ്മ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും അന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലെ ലീഡറും കൂടിയായിരുന്നു. स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल रहीम आशा लगाया थी कि 10वीं परीक्षा में रामकुमार वर्मा प्रथम स्थान प्राप्त करके मध्य प्रदेश के पूरे शिक्षा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दूंगा, क्योंकि उसे प्रथम स्थान मिलेगा. तो അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലുള്ള ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വിചാരിച്ചത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങി ഇദ്ദേഹം പാസ്സായി സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ സ്കൂളിന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കപ്പെടും എന്നാണ് സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. तो वो इतने मेधावी छात्र थे, उनके स्कूल के जो हेडमास्टर प्रमुख अध्यापक यह सोच रहा थे कि 10वीं में प्रथम अंक हासिल करके वो प्रथम स्थान प्राप्त करके उनके स्कूल को रोशन बनाएगा, स्कूल का नाम रोशन बनाएगा. रामकुमार वर्मा के बड़े भाई जो है श्री रामेश्वर दयाल वर्मा उस समय के एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे. ऐसे परिवार में जन्मे रामकुमार वर्मा का जीवन गांधी जी के प्रभाव में आकर एकदम बदल गया. तो രാംകുമാർ വർമ്മയുടെ സഹോദരൻ രാമേശ്വർ ദയാൽ വർമ്മ ആ സമയത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ പ്രമുഖനായ വക്കീലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ലക്ഷ്മി പ്രസാദ് വർമ്മ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച രാംകുമാർ വർമ്മ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിന്തകളിൽ പ്രഭാവിതനായ തന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചതാണ്. എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. मौलाना शौकत अली नरसिंहपुर आकर गांधी चौक पर आयोजित महासभा में बुलंद आवाज में वहां के सभावासियों से पूछा और कहा कि विदेशी सरकार के खिलाफ चुनौती देने के लिए आप लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ देनी है और वकीलों को अपनी वकालत बंद कर देनी चाहिए. यह भी नहीं, बच्चों को यह कहना चाहिए कि स्कूलों में अपना नाता हम आज से छोड़ देंगे, क्योंकि ये सरकारी स्कूल जो है गुलामों को ढोलने के कारखाने हैं. और बुलंद आवाज में वो बच्चों से कहा कि यहाँ बैठे कितने मायके के लाल हैं जो बड़े होकर यह कहें कि हम कल से स्कूल नहीं जाएंगे और अंग्रेजी तालीम से कोई वास्ता नहीं रखेंगे. तो മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി ആ സ്കൂളിൽ വരികയും അവിടുത്തെ വലിയ
ഹാളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് അംഗ്രേസി സർക്കാർക്ക് ഖിലാഫ്, വിദേശ സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വക്കീലന്മാര് വക്കീൽ പണി നിർത്തിവെക്കുക. അതുപോലെ കുട്ടികൾ ഇത് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം കാണിക്കണം, നാളെ മുതൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകില്ല എന്ന്. കാരണം ഈ സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ അടിമകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറികളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ വളരെ ജോഷായിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ്, എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ധൈര്യമുണ്ട് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയാൻ, നാളെ മുതൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ല. അമ്മയുടെ കണ്ണിലുണ്ണികളായ എത്ര കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിലൂടെ, അതായത് നാളെ മുതൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സർക്കാരിന്റെ അടിമത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടിമത്വം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വിളിച്ചോതാൻ കെൽപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ള സാമർഥ്യമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ സഭയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. मौलाना शौकत अली के आह्वान से प्रभावित होकर रामकुमार वर्मा जी एक और अपने पिता की सरकारी मान मर्यादा और पद और उनके हेडमास्टर की आकांक्षा और आशा की याद किया, और दूसरी ओर रामकुमार वर्मा ने महात्मा गांधी के प्रति किए जाने वाले उनके श्रद्धा भाव और अपनी मां को किसी देवी से कम न समझ रखने के बारे में सोचा। तो इस प्रकार एक कुरुक्षेत्र उनके मन ही मन होने लगा, कुरुक्षेत्र युद्ध उनके मन ही मन होने लगा। और उसके बावजूद भी उसने उठकर भारी सभा के सामने यह घोषणा कर दी कि कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगा। वो ഒരു നിമിഷം രാംകുമാർ വർമ്മ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്, മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി ഇത്രയും ഉത്തേജിതനായി കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തന്നെ നടക്കുകയാണ് രാംകുമാർ വർമ്മയുടെ മനസ്സിൽ. കാരണം അച്ഛൻ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന പദവി വഹിക്കുന്ന ആൾ, പിന്നെ തന്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന് തന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ബഹുമാനമുണ്ട്. പിന്നെ തന്റെ അമ്മയെ താൻ ദേവതയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു, നാളെ മുതൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വരില്ല എന്ന്. एक मेधावी छात्र के ऐसी घोषणा सुनकर सभा के सभी लोग जो है स्तब्ध रह गए, उनसे प्रभावित होकर, यानी कि रामकुमार वर्मा ने जो घोषणा की है इनसे प्रभावित होकर कक्षा के और कुछ छात्र भी स्कूल छोड़ने का निश्चय किया। इस घोषणा के बाद रामकुमार वर्मा ने गांव-गांव में जाकर खद्दर बेचा, प्रभात फेरियों में जाकर गीत गाए, चरखा चलाया, गांधी जी से आशीर्वाद हासिल किया। उनके इस बदलाव में घर वाले खुश नहीं थे। पिता और गुरुजनों का अभिशाप उन्हें घेर रहा था। महात्मा गांधी जी के आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण प्रभात फेरी में गीतों की आवश्यकता हुई, तो इसलिए काव्य रचना की अधिक मांग थी। तो इस कारण नवीं कक्षा में ही वह कवि बन गया। काव्य रचना के लिए रामकुमार वर्मा को രാഷ്ട്രീയ एवं അന്തർരാഷ്ട്രീയ പുരസ്കാർ भी प्राप्त हुआ। ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ പ്രഭാവിതനായ മറ്റു പല കുട്ടികളും നാളെ മുതൽ സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. അതിനുശേഷം രാംകുമാർ വർമ്മ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ നടന്ന് ഖദർ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് പ്രഭാത ഭേരികളിൽ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി, ചർക്ക നൂൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിലൂടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശീർവാദം നേടിയെടുത്തു, ബ്ലെസ്സിങ്സ് നേടിയെടുത്തു. അപ്പോ രാംകുമാർ വർമ്മ ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിൽ വീട്ടുകാർ വളരെയധികം വിഷമിച്ചു. അച്ഛനും ഗുരുജനങ്ങളുടെ എല്ലാ ശാപം അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഈ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഭാത ഭേരികളിൽ പാടാൻ പാട്ടുകൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാംകുമാർ വർമ്മ ഒരു കവിയായി മാറി. ഇപ്പൊ കാവ്യരചനയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നാഷണൽ ലെവലിലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ധാരാളം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. चौरी चौरा कांड में जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब मां के आदेश पर उसने अपना अध्ययन आगे बढ़ाया। तो 1929 में एमए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रवक्ता बन गया। बाद में परीक्षा मंत्री भी बन गया।
27 में उत्तम परीक्षा की मौखिक परीक्षा संपन्न करने के लिए वर्धा जाने का मौका उन्हें मिला। उस समय महात्मा गांधी सेवाग्राम में निवास करते थे। तो वर्धा में जाकर श्रीमन नारायण के साथ गांधी जी से वो मिलने गया। गांधी जी ने 8:50 का समय दिया था मिलने के लिए। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले कस्तूरबा जी को देखा, तो उसने रामकुमार वर्मा का आदर सत्कार किया, उसे अंदर बुलाया और उसे भोजन भी दिया। तो इतने में समय बीतता जा रहा था। तो 8:50 के समय जो है आगे निकल गई। गांधी जी समय का कितना पाबंदी है, कितना पंक्चुअल है, ये वहां पहुंचकर ही रामकुमार वर्मा को समझ आ गया। പിന്നീട് ഗാന്ധിജി അസഹയോഗ ആന്തോളൻ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് രാംകുമാർ വർമ്മ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. 1929 MA പാസ്സായ ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രയാഗ് വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ പ്രയാഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപകനായി. പിന്നീട് പരീക്ഷാ മന്ത്രിയായി. 1937 ഉത്തമ പരീക്ഷയുടെ വൈവയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വർദ്ധയിൽ പോയി. അവിടെ ആ സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി സേവാഗ്രാമിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ശ്രീമന്നാരായണുമായി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണാൻ ചെന്നു. രാവിലെ 8:50 ടൈമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയെയാണ്. കസ്തൂർബ ഗാന്ധി ഇവരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സത്കരിച്ചു, ആഹാരം കൊടുത്തു, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ 8:50 കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എത്രത്തോളം പങ്ക്ച്വൽ ആണ്, സമയക്ക പാബന്ദ് ഹെ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്. महात्मा गांधी का मिनट पर कार्यक्रम निर्धारित होता था। निर्धारित समय से 10 मिनट का विलंब हो गया था उनसे मिलने के लिए। गांधी जी को 9 बजे दूसरा कार्यक्रम था। प्रोफेसर द्वारा 10 मिनट का विलंब होने पर समय कितनी कीमती चीज है, इसको समझाने की कोशिश की। गांधी जी ने कहा, जब प्रोफेसर को 10 मिनट की देरी होती है तो समाज को 10 महीने की देरी होती है। जब समाज को 10 महीने की देरी होती है तब देश 10 वर्ष पीछे चला जाता है। प्रोफेसर की 10 मिनट की देरी देश को 10 वर्ष पीछे ले जाती है। उस समय से लेकर रामकुमार वर्मा समय के बारे में सतर्क होने लगे। आगे महात्मा गांधी जी ने ऐसा भी कहा कि विदेशों में जिन देशों ने प्रगति की है उन्होंने समय की गति को पहचाना है। जब हमारा देश समय की कीमत जानेगा तब हमारा देश को किसी बात की कमी नहीं रहेगी. ഇപ്പൊ കാണാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്തെക്കാളും 10 മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി. ഗാന്ധിജിയുടെ ഓരോ മിനിറ്റിനും വളരെ വിലയുണ്ട്. ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി പറയുകയാണ്, ഒരു അധ്യാപകൻ 10 മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രൊഫസർ 10 മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ സമൂഹം 10 മാസം പുറകെ പോകും. 10 മാസം വൈകും. സമൂഹം 10 മാസം വൈകിയാൽ രാജ്യം 10 വർഷം പുറകെ പോകും. അപ്പോ ഒരു പ്രൊഫസർ 10 മിനിറ്റ് വൈകുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ 10 മാസം പുറകിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിനുശേഷം എപ്പോഴും രാംകുമാർ വർമ്മ സമയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം കോൺഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും ഗാന്ധിജി പറയുകയാണ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അവർ സമയത്തോടൊപ്പം ചലിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നാണോ സമയത്തോടൊപ്പം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. रामकुमार वर्मा ने उस समय अपने काव्य संग्रह चित्ररेखा की एक कॉपी को गांधी जी को भेंट कर लिया। उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने पूछा कि इस पुस्तक के लिए तुम्हें जो पुरस्कार मिला है उसका हिस्सा मुझे तूने नहीं दिया। अगली बार पुरस्कार मिलते समय गांधी जी को ध्यान करने की सलाह भी दी और इसका मतलब यह है कि आगे भी पुरस्कार मिलने का आशीर्वाद था। चित्रलेखा खुलकर उसकी पंक्तियां गांधी जी ने गुनगुनाई और उनकी प्रशंसा के स्वरों को रोककर गांधी जी ने कहा कि
तुम्हारे मिलने का समय समाप्त हो गया है। वैसे ही उन दिनों की मुलाकात वैसे भी समाप्त हो गया। अंत में रामकुमार वर्मा ने यह कहकर संस्मरण को समाप्त कर दिया कि शताब्दियों में उत्पन्न होने वाले ऐसे महामानव के जन्म से हमारे देश ने जिस स्वाधीनता का स्वप्न देखा था वह साकार होकर भी स्थिर नहीं रह सका। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें आज फिर गांधी जी की दिशा की ओर जाना पड़ेगा। അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് രാംകുമാർ വർമ്മയെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് രാംകുമാർ വർമ്മ തനിക്ക് പുരസ്കാരം കിട്ടിയ കൃതിയായ ചിത്രലേഖ ഗാന്ധിജിക്ക് നൽകി. അദ്ദേഹം അത് തുറന്നു നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഇതിന് പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ, ഇനി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ ഓർക്കുക, അതായത് വീണ്ടും പുരസ്കാരം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശീർവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അതിന്റെ ചില പംക്തികൾ പാടാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കേട്ടിട്ട് രാംകുമാർ വർമ്മ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രശംസ വഴിയെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നിന്റെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചക്കുള്ള സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ മീറ്റിംഗ് അവിടെ അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുമായിട്ടുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് രാംകുമാർ വർമ്മ ഈ സംസ്മരണിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. शताब्दियों में उत्पन्न होने वाले ऐसे महामानव के जन्म से हमारे देश ने जिस स्वाधीनता का स्वप्न देखा था. നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് രാജ്യത്തൊരു മഹാൻ ജനിക്കുക. അതിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാനായ ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള സ്വപ്നം നമ്മൾ കണ്ടു. वो साकार होकर भी स्थिर नहीं रह सका. സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല. इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें फिर गांधी जी की दिशा की ओर जाना पड़ेगा. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗാന്ധിജിയുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരാധീനത വീണ്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത്. इस वीडियो से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे. तो आगे मिलने की आशा के साथ समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.